ma kelen, danbaga kelen, sebaga kelen, fama kelen, sira kelen, jo kelen, son kelen. Mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort nous vaincrons. Doni ne se wa te sɔrɔ ni hakili sebagate wa doni kɔfili de wuruki an ka layidu kɔn latmana an layidu min ta k'a fɔ hali kɛra min ana do ada pour que faso ka kuma bɔ an layidu min ta jamani ye ko ni tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ na an bɛ sɔn ma yaasa faso ka kuma bɔ yaasa jamani ka lafiya yaasa nɛɛma kana jamani kɔnɔ an bɛɛ an ka an layidu min ta awa an bɛɛ o layidu ka jɔn de ka jɔ maya kɔrɔ an caman bɛ maya bɔ hɔrɔnya in n'a fɔra ko anw ka ta a tacogo yɛrɛ la anw b'a ye ko doni de parce que si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle. À l'école, on avait instauré quelque chose pour nous obliger à parler et à réfléchir en français. Si un de vos camarades vous surprenait à parler votre langue maternelle, en l'occurrence le Surnfo, qui est ma langue maternelle, il vous dénonçait à l'instituteur et pour vous humilier, on vous accrochait un crâne d'âne. Femimbe ankobi odeka ombo glofia mina kono katambla arabuya mina kono otuma ninkele nazaro ka mina ambo fana kono ala ye chugo no ye sungu mari ko fo ango ye uluka ye chugo la ambe ba moloma de nola bomba moloma minuka nyanamaya ye chugo uka mako imana joyoro soro nyanamaya inkoro chugo ko ka do ko ibe wa mowerebe ni do kala o kala matuma tuma ko ka nyumanke ka nyumafo ka jugumanto yola ubanga konu chama na go sika ke setana ko ya no dina mo fe e fula de be ulu bolo ni o ye femi famya o yere bolo o ko nyuma ye o bo ke ala tai bo no ma femi famya o yere bolo o ko jugude o bo ke setana tai bo ulu kelembe ka fem plan fula de ala ani setana bo yanga boli ko nubla setana ko minande kono o minga farasnan la fiye ni vezama de wali berebereli wali ekoli ni wali jinu minu ba kuma kela diɲɛ baara fɔlɔ ye kuma de ni ye kuma se sɔrɔ e bɛ fɛn bɛɛ se sɔrɔ ni ma kuma se sɔrɔ e tɛ se foyi sɔrɔ hali minnu b'a fɔ ko an ka kuma dabila ka baara kɛ fili kuma do baara yɛrɛ fɔlɔ de ye kuma ye ni fɛn mun ma ɲɛfɔ o baara tɛ kɛ o la fɔ an ka kuma de o la kumakɛlaw hali bi a ye kuma a ye dɛmɛ don kumakɛlaw ma a ye dɛmɛ don o la kuma de ye sopassement fɔlɔ an ka kuma ni kuma ma kɛ fɛn tɛ ɲɛ dɔn quoi o la hali bi damaga ka se di kumakɛlaw ma u nɛ sabati ma kelen danbaga kelen sebaga kelen fama kelen sira kelen jo kelen son kelen ni ko ni kɔsɔgɔ yɛrɛ wa faya wara falen la ko ni fa wɛrɛ wa ta nya walima ko ko kɔsɔgɔ kamara aw bɛɛ lajɛlen ko yo go de wila ate dabla de ko kabwala golo fine ni baka tusu dese ela golo binya la gosi baka danga wila ela tubabu arabu nunu shite anga kola dado bali yere de benunu tanu anga kola ya penjuku ya penyuma alu haketo ya kojuku ya konyuma alu haketo ne dupli la yere ma bemba so nuka makoto aywa an bɛ radio lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen de fɔ k'a fɔ aw bɛ aw ka radio mandi de sanfɛ a b'a k'a ka kɛlɛ-kɛlɛ de lamɛn kɛlɛ-kɛlɛ min ni a bɛ wele ko bɛnba mɔlɔmaw geren n'o ye kamɛtiw ka kɛlɛ-kɛlɛ min n'a bɛ kɛ jɛnsɛnda la jɛnsɛnda min n'a bɛ ale fɛrɛtɛ ye 98 ani murumuru 8 n'o ye PC FM ye o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan tuguni ngolofindenw u ka émission min n'a bɛ kɛ ni kamɛtiya tɔgɔ ye ni ale bɛ ngolofinya bɛɛ de kɔ yira o la aw tulo bɛ a ka radio so de la PC FM n'ale fréquence ye 98 ani murumuru 8 n'o y'a a fiɲɛ findi fanga ye an ka foli bɛ ka se aw bɛɛ lajɛlen ma nin waatinin na aw ka kulomajɔ la k'a ka émission mandi ani a ka kɛlɛ-kɛlɛ mandi kɔnɔ
a dɔnnen don a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ émission in a bɛ daminɛ kɛnɛlon kɛnɛlon n'o ye samedi o samedi tumaren 18 ka taa a kun don tumaren 19 o kɔrɔ ko heure kelen baro de don o la émission in kɛbaga mɔgɔ damadɔ don minnu sigilen don kɛnɛ kan ka kɛ nka golofinden bɛɛ bolo bɛ ni émission in de kɔrɔ golofinden bɛɛ mɔgɔ b'i yɛrɛ golofinya kɔnɔ olu bɛɛ de ka émission don wa anw b'a k'a kɛ olu de tɔgɔ la o la an ka senko la n'o ye Chef Sidibe an ka foli bɛ ka se a ma an ka senko la korofo siraw fɛ n'o ye Maze Jamusi Makun an ka foli bɛ ka se a ma ayiwa an ka mɔgɔ lasɛnɛnen tuma bɛɛ ni aw bɛɛ bɛ min dɔn denmisɛnnin min n y'a dɔn ko ale ka kan k'a ka denmisɛnninya jɔ diɲɛ ye a kan k'a jɔ faso ye n'o ye Kolokoto Himotep ye ale de bɛ an bolo kuma bɛɛ n'an y'a wele kuma o kuma a bɛ na an ka wele jaabi ka se ka baro ninnu lasɛnɛ ka ɲɛ o de ye a balimakɛ Setigi Tiɲɛtigi Keyita ye o la an ka foli bɛ ka se aw bɛɛ lajɛlen ma o la o bɛ an bila ka don an bɛ taa an ka sanwalan na tɛmɛti sanwalan n'o de ye sanwalan fɔlɔfɔlɔ ye dugukolo sanfɛ an b'ale kalo 4 de la ni o kalo 4 tile 7 an b'o o de la n'o ye kahareka tile 7 an b'o de la san 6000 ani 200 ani 58 an b'o de la ale de ka kɔrɔ ni diɲɛ karandiri bɛɛ ale de ye fɔlɔ ye o kɔfɛ an bɛnbaw ka janjo ba dɔ fana tɛmɛna n'o ye kurukanfuga ye min kɛra 1234 o tɛmɛnen ni sisan cɛ o bɛ bɛn san 786 de ma o la an bɛ san 2021 de la n komiti tile 23 an b'o de la o la ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛnen kɔfɛ an b'an ka cɛmɔgɔw fo minnu ye nin sira in bɔ ka bila anw ɲɛ n'o de ye an ka cɛmɔgɔ an'an ka kina Dumbi Fakoli an bɛ foli lase a ma Siramusa Dumuya an bɛ foli lase a ma an bɛ foli lase fo Faransi an ka kina Baba Moribo Gindo o la sa Tasibila ani barikada ani foli bolo tigɛ bali an b'o o lase an ka cɛmɔgɔ ma ni ale sɔnna ka an la ɲɛnajɛ bɛnbaw ka minɛnw ani bɛnbaw ka cɛyaw ni bɛnbaw ka jijaw k'an su ka ko kan n'o ye Bayɔrɔ Sidibe an ka foli bɛ a ye Sunku Marika n'a si banba o bɛ an bila an ka taa donsow ka fan fɛ o la an bɛ Maribugu donsow fo ka Masina donsow fo ka Bayaŋara donsow fo ka Ɲɔnɔn donsow fo Mali donso bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo cɛ kelen min tɔgɔ la o de ye Isip Toloba ye a n'a ka cɛdenw k'u fo ka segin k'u fo u ka jɔli an'u ka jija jamana ye o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli di an ka mɔgɔ welelen ma n'o ye Kolokoto Himotep ye a ka foli kɛ ka foli lase an ka donsow ma Kolokoto Himotep i ni sɛnɛ an ba karamɔgɔ banfɛlɛlɛ Setigi Tiɲɛtigi Keyita an ka foli bɛ kosɛbɛ an ka nanke k'a fɔ ko dansɔgɔ bɛ su la a tɛ ɲɛnama la k'a fɔ ko dan t'i la fiyewu karamɔgɔ o tɛmɛnen kɔ k'an ka senko la
le grand Cheikh Sidibé hali n'a sɔrɔ fila dɔ sa an b'a fɔ yan a fɔlen don o tɛmɛnen kɔ mɔgɔ min bɛ k'an bila ka fa kɔkɛ kan direct la sisan n'o ye Facebook ye Facebook a bɛ fɔ de ma an ka kan na ko kafa kɔgɛ awɔ kɔgɛ de ye page ye quoi voilà donc livre page Facebook kɔrɔ de y'o anglais la quoi donc ale de bɛ k'an bila direct la sisan o y'an kelen kolokotoya page le championnat de la révolution n'i y'o ta Facebook kan i b'an ka page ye donc i bɛ se ka émission suivre direct la walima ni a tɛmɛnen kan i bɛ se ka n'i donna page kɔnɔ i bɛ se ka émission sɔrɔ k'a lajɛ k'an ka korimakɛ ale ma nɔgɔn dɛ n'a ma dumiya k'a fɔ ka sɔrɔ ka foli se lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma ka yira k'a fɔ ko aw ka kalandenw donna kɛnɛ kɔnɔ kɛnɛ man di n'a tɔgɔ ye ko Bemba Molomaw Gure le chemin des ancêtres méritants i y'a fɔ cogoya min na an bɛ bi samedi le 23 octobre 2021 n'o ye 2021 kɔnbi tigi o tile 23 o bɛ bɛn an bɛnbaw ka san wala san 6258 o kalo 4 n'o ye ka hɛrika ye o tile 7 o calendrier n'o ye san wala o de ka kɔrɔ ni diɲɛ san wala bɛɛ wa diɲɛ san wala bɛɛ baji ye o de ye fana o la ka tasibila kɛ ka taa o bɛnba mɔlɔmaw ye ko siga t'a la ko an b'u gere kan an b'u nɔ kan wa k'an t'u bila foyi ye wa an t'u labila foyi ye fana k'olu minnu ye bonya sɔrɔ ka giliya sɔrɔ ka lawasa sɔrɔ ka kunnayirin sɔrɔ ka kɛ mirindi bɛɛ fa ye ka kɛ mirindi bɛɛ ba ye mirindi de peuple ye wa ka kɛ mirindi bɛɛ karamɔgɔ ye sunku danbaga sunku mari danbaga y'u sɔn dɔnni kalawolo min na ka kilow n'u mɔgɔ ɲɔgɔn cɛ u m'a kɛ ka mɔgɔya rɔ tiɲɛ dɛ u y'a kɛ ka mɔgɔya tɔnɔ de u y'a kɛ ka mɔgɔya dilan de u y'a kɛ ka mɔgɔya rɔ bɛn de ka tasibila kɛ ka taa o bɛnba mɔlɔmaw ye ko den bɛɛ b'a fa nɔ la ko fa bɛɛ b'a fa nɔ la wa ko an bɛɛ bɛ an bɛnba mɔlɔma ninnu de nɔ na siga foyi t'o la o la yanni an ka sɔgɔ an ka walanda ma ni an y'a bila ka tɛmɛ kɛnɛlon tɛmɛnen an y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye an ye dɔ fɔ a la sisan an bɛna don a kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko kumada in n'o ye thème ye k'a bɛna étaler sur plusieurs émissions c'est-à-dire kelen damadɔ bɛɛ bɛ kɛ a kumada kelen kan kumada min don a kɔnɔ waralen don ko comparaison évidente entre spiritualité ancestrale africaine et religion dite révélée ko golofi sɔlɔmi dɔya walima fɔcogo la fasiw ni bulonda sira walima fɔcogo la mɔgɔya yeli fondo ko o ni sama diinɛw diinɛ minnu ko walima diinɛ minnu lasebagaw ko k'a bɔra yɛrɛ yɔrɔ ko fasiw ni bulonda bɛnbaw ka sira ni o comparaison o laɲɔgɔnma pakisama laɲɔgɔnma walima daɲɔgɔnma o de ye comparaison ye comparaison évidente donc pakisa ayiwa yan'an ka don o kɔnɔ kunnafoni dɔ jɛnsɛnnen don an ka jamana kɔnɔ an tɛmɛntɔla bɛ ɲininkali k'i la yala i hakilina ye jumɛn ye o la bari ka kɛɲɛ ni wusu janya ye an ka jamanaden de bɛ a dafa kuma la kuma min b'a dafara siga t'o la a t'a dɔn dɛ n'ale y'a mɛn dɔrɔn a b'a fɔ a fɔndala ka di nka i bɛ taa sɔrɔ a kuma in fɔtɔ la kuma in fɔlen kɔfɛ a faso bɛ ci a baso bɛ ci a yɛrɛ bɛ to a la siga t'o la o de ye jumɛn ye ko dialogue national walima ko ka bɛnkan signé négociation a kumaw ka di u ye u kɔni b'a fɔ dɔrɔn État ni jihadiso ka négociation awɔ i bɛ se ka mun de fɔ anw ye géopolitiquement géostratégiquement karamɔgɔ an tɛ se ka sɔgɔ o ma an tɛ se ka fɔlɔ la ka sɔrɔ an ma tasibila kɛ ka se an ka donsow ma maribugu donso ka yira u la k'a fɔ ko yɔrɔ i yɛrɛ y'an ka donso bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ an karamɔgɔ Yusu Toloba tɔgɔ la ka yira u la k'a fɔ ko dɔɔni soli an karamɔgɔ Cɛkura Setigi Jakite y'o fɔ an ye k'o tɛ tɔ to seriba la minɛn kɔnɔ ka f'u ye k'an ka wa ma dɛ f'u k'a dɔn de k'a fɔ k'u ni jugu min bi ɲɔgɔn na
ko u ni minnu bɛ ɲɔgɔn na dɛ n'o ye kuranɛ ala ni bibulu ala ka kan mɔgɔw ye o n'olu bɛ ɲɔgɔn na dɛ ko o ala in a ti ɲalikɛla fɛ fiyewu a bɛ tiɲɛnikɛla de fɛ o ala in a bɛ binganna de fɛ o ala in a bɛ dansagola de fɛ o ala in a bɛ tɔɲɔlikɛla de fɛ o de kama o ala in a ye minnu ci k'a kɛ kira ye n'i y'olu ta k'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ minnu kan ka kɛ yilimasere mɔgɔya kɔnɔ mɔgɔ kan ka mɔgɔ min ladege mɔgɔya kɔnɔ olu t'a la fiyewu a ka kira dɔw a ko k'a ye dɔw kɛ kira ye olu ye mɔgɔ faga de kɛ ka boli nka olu ye fagali kɛ minnu fɛ yen a tilala k'olu ci olu ma ɲi tuguni ko mɔgɔ fagala ka taa ale kɔfɔ o ala in ale de y'a jira k'a fɔ k'a ye mirindi dɔ sugandi n'o ye pepulu dɔ ye o pepulu sugandilen kɔ a bolo k'a y'a seko damayira bɛɛ kɛ o mirindi ye o pepulu ye nka bɛɛ n'a ta olu m'a to a ta la mɔgɔ b'i ɲini i yɛrɛ ɲininka o ala in a y'o mirindiw ka kati gɛlɛya o yahudiyaw ka kati gɛlɛya n'u fɔ cogoya min na kuranɛ kɔnɔ mun y'ale jarabi u la mun y'ale kɛ k'olu sugandi tɔw kan o ala in ka kira dɔw i ye u ka kiriya sɔrɔ bandiya de la ka bandiya kɛ k'a kɛ kira ye kɔni kiraya yɛrɛ k'o titiri sɔrɔ imposture la kɔni donc ninnu bi u ni minnu bɛ ɲɔgɔn na an ka donso k'a dɔn k'u ka ala in b'o cogoya de la o ala in de ko a ka kuranɛ kɔnɔ suratul mariyama kɔnɔ k'ale de bɛ sitanɛ ci mɔgɔw ma o sitanɛ k'olu lafili sitanɛ k'olu su k'u kɛ juguman kan o ala kelen de y'a fɔ ko n'ale bɛ fɛ ka miiridenw si la san n'a bɛ fɛ ka jama kulu mu halaki an k'a fɔ ten walasa mɔgɔw k'a ɲa ye silasali de halakili ye silasali de an ka kan na ko n'a bɛ fɛ ka miiridenw si la sa k'a b'o mɔgɔ dɔgɔw c'est-à-dire o mɔgɔ baw dɛ k'a b'olu de bila ka kojugu kɛ ka dansago kɛ ka palanka kɛ n'o ye u yɛrɛ ɲumanna jurumba ye k'a bɛ o mɔgɔ dɔgɔw de bila k'o kɛ n'olu y'o kɛ k'a bɛ sɔrɔ k'o miiriden halaki an ka donso ka dɔn k'u ni minnu bɛ ɲɔgɔn na k'u ka ala ko o ala sugu de don o bɛɛ kɔfɛ ala in tilala k'a fɔ ko ale b'a yɛrɛ sago la ko ni mun y'ale ja k'ale b'o kɛ an ko n'ale b'a yɛrɛ sago la o y'ale kungoya bolo ko anw fana hakili bɛ an sago la wa ko anw sunku mari ye o hakili mun d'an ma sunku mari y'o yeli mun d'an ma ko an b'o o hakili tɔnɔbɔ k'o hakili labara ka bɔ jugu sagoya la tamake foyi t'a la ka fɔ an ka donsow ye k'u ka wa ma dɛ siga tɛ mun na an benba mɔlɔmaw benba kɛmɛtiw ye baara kalawulu mun kɛ an benba firawunaw ye baara kalawulu mun kɛ ko an b'o ɲɔgɔnna kɛ diɲɛ kɔnɔ ko an balola lamɔlali mun kɔnɔ an balola jugu sagoya mun kɔnɔ an balola kɔrɔtɔ mun kɔnɔ k'an bɔnsɔn ti balo tɛ fiyewu wa ko an benba soso faamaw ye baara kalawulu mun kɛ ka gansulubaw jɔ n'o ye hofurunw ye ka dotubaw sigi ka sinfunyalibaw kɛ ka bɛn makangali ni wuruki ma n'o ye développement ye ko an b'olu de nɔ na an b'o ɲɔgɔn de kɛ ka tɛmɛ olu la ka f'u ye ko an balimamuso amazoni bɛnɛ minnu ye u kɔgɔ da wurunialaw kɔgɔ la k'olu ka farinya ɲɔgɔn ko an b'o ɲɔgɔn latɛmɛ an bɔnsɔnw ma an bɔnsɔn ka farinya ka tɛmɛ amazoniw kan ko an benba mɔrɔ nabaw ka kisɛya ɲɔgɔn siga foyi t'o la ko an bɔnsɔn ta bɛ tɛmɛ o la k'an benba bansani teraw ko an benba cɛba ka fasa komaya cɛba tarawele kɛnɛdugu cɛba tarawele sigaso cɛba olu ka fasa komaya u ka timinandiya ɲɔgɔn siga t'a la ko an b'o ladege fo ka tɛmɛ o la n'i ye diɲɛ ta k'a lajɛ bi an karamɔgɔ n'i ye diɲɛ jamanabaw lajɛ i b'a lajɛ les États-Unis d'Amérique, i b'a lajɛ la Chine, la République populaire de Chine, i b'a lajɛ la Fédération de Russie. Ko ninnu Chinois ye parti communiste Chinois ye Chine bɔ lamɔlali min kɔnɔ dɛ. Siga t'a la an fana bɛ golofina bɔ lamɔlali kɔnɔ. Ko Vladimir Poutine ye Russie bɔ Boris Yeltsin ka décennie noire mu kunnajigi kɔnɔ siga t'a la ko an bɛ o ɲɔgɔn kɛ fo ka tɛmɛ o la wa ko les États-Unis d'Amérique bɛ cogoya min na ko anw yɛrɛ fana bɛna États-Unis d'Afrique
kɛ ten sinfunya ten ɔ mali ka mali latila ka golofina bɛɛ tila golofina tilali kɔ ka golofina mɔ ɲɔgɔn ma i b'a fɔ an bɛnbaw y'a kɛ cogoya min na an tun bɛ cogo min ka kɔrɔ o la k'o fɔ an badenw ye k'o fɔ an ka donsow ye k'o ka waa ma dɛ ɔ siga tɛ mun na ko sunku danbaga sunku mari komi ale ye foroba de a ti dɔ sugandi dɔ kan ale dama kan ka bɛɛ yɔrɔ n'o y'a sɔrɔ de ko a tun bɛ mɔgɔ de sugandi siga t'a la o k'a dɔn k'a fɔ ko olu ni danbaga de bɛ ɲɔgɔn fɛ nka sunku danbaga foroba don mɔgɔ ta tɛ mɔgɔ dunduguma tɛ ani kuranɛ ala ni b'i bolo ala ti kelen fiyewu o bolo ma ka segin ka sɔrɔ ka se i ka kuma ma o tasibila kɛlen kɔ ka se an ka donsow ma yɔrɔ n'i ye négociation fɔ ko sigikafɔ walima fɔcogo wɛrɛ la fɔ ka bɛn ka kuma ka bɛn yɔrɔ i b'a dɔn an ka jamana in kɔnɔ an karamɔgɔ dɔ bɛ yen ko Segu Jakite ale y'a fɔ an ye ko fɛn fɛn an bɛ ka fɛn fɛn fɔ tan k'a bɛɛ ye bɔn sugula kɔlɔlɔ de anw bɔra an sugula o kɔlɔlɔ de b'an kan bon i b'a mɛn an ka jamana in de kɔnɔ négociation an ka négocier an ka kɛ tan diɲɛ kɛlɛ bɛɛ négociation de kɛra bon i ye nin ɲɔgɔn wuya ye diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ diɲɛ kɛlɛ bɛɛ a tora dɔ de ta la diɲɛ kɛlɛ bɛɛ dɔ de se sɔrɔ diɲɛ kɛlɛ bɛɛ a labanna dɔ de ka se la wa o se fan dɔ de ye a bɛ fɔ fɛn ma ko négociation hali n'i ye jaba kɛlɛ ninnu lajɛ guerre mondiale ninnu lajɛ vainqueur de wandew de vainqueur de wande an ka kan na an b'a fɔ ko ne de ye wanɛ e ye cunɛ ye wanɛ de walima wanɛ wa fɔcogo bɛɛ de an ka kan na ko wande muso tɔgɔ yɛrɛ de ye ko wande a kɔrɔ de ye ko sebaga le gagnant cunde le perdant diɲɛ kɛlɛ bɛɛ la vainqueur de b'u ka volonté imposer vaincu kan a bɛɛ bɛ ten de donc négociation ye kɛlɛ fan dɔ de ye nka mun bɛ mɔgɔ dabali ban e k'a ye n'a fɔra ko dɔw de ye marifa ta ka na bin e kan jamana kan ka na bin jamana kan bon olu de b'u ka binkani dabila walima e bɛ mun sigi ka fɔ kɛ n'olu ye e ma t'u wele i ma t'u sɛgɛrɛ foyi e bɛ mun sigi ka fɔ kɛ n'u ye u ko an badenw don ko maliyɛnw don an ko k'an b'u ɲininka sisan yala o jamana sigikanba ye mun de fɔ ni jamanaden dɔ ni i ye marifa ta jamana yɛrɛ kama jamana ka yɛrɛ sagotigiya n'o y'a ka souveraineté k'a fɔ ko ale tɛ a ye o yɛrɛ jinban kɔrɔ ko fo ale ni kɛnɛmɔjugu ka bɛnkan dɔ ni miirina dɔ k'ale b'a yɛrɛ ye o jinban kɔrɔ jamana kundɔnkili ye jumɛn de fɔ jamanadenw ye o la an y'u ɲininka o la jamana kunkan ko cogo di n'o y'an ka hymne national ye ko kɔkan jugu ni kɔnɔna jugu man'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ k'u bɛ jamana kɛlɛ ko si l'ennemi découvre son front au dedans ou au dehors debout sur les remparts ko ni jugu y'a kun bɔ kɔnɔla la walima kɔkanna la ko an k'an jɔ jin kan ka u kɛlɛ siga t'a la o de ɲinina an fɛ nka komi silamɛya kɛlɛbolo min bɛ kungo kɔnɔ bi n'u bɛ fɛ ka mali duguba bɛɛ minɛ i n'a fɔ u delila k'a kɛ ka kɔrɔ cogo min depuis 641 silamɛya ka kɛlɛbolo ɲɛsinna farafinna ma fo bi silamɛya de b'o o baara kelen in na u ye manden janjo kɛ o jaar'u la o sigi ka fɔ la mori kanda duuru lɔnkila dira olu ma olu ye denw labɛn ka bila tuguni jamana la olu mandatera k'an ka lakolokololi kalifa olu la u ye jamana denw labɛn ka tila k'o bila jamana na tuguni yɔrɔ o kɛlɛ masaw tɛmɛna diinɛ tɔgɔ la k'u kɛ yɛrɛmajuguw ye k'u kɛ ɲabagatiɲɛw ye yɔrɔ olu bɛɛ de tɔgɔ bɛ fɔ k'olu ye tubabu kɛlɛ ko k'an ka jɔnya ko k'an bɔ jɔnya kɔnɔ or que ka sɔrɔ u farala tubabu kan de ka an don bolo la n'a ma ɲɛ ko olu ko k'u t'u yɛrɛ ye jamana yɛrɛ de ka sigikan na n'o ye ko un peuple un but une foi ko miirindi kelen ko laɲini kelen ko dɛngɛniya kelen fana n'a ma ɲɛ ko olu t'u yɛrɛ ye o la sisan
jamana ni jamana mana kɛlɛ sigikafɔ bɛ se ka ɲini u ni ɲɔgɔn cɛ n'u y'a dɔn ko dadigi kɛr'u la nka jamana yɛrɛ kɔnɔ dɔ de murutira jamana yɛrɛ ka sariya ma k'a fɔ ko k'o t'ale hinɛ hali kɔsani in na Armeni ni Azerbaïdjan ka kɛlɛ yɔrɔ ma dogo mɔgɔ la o labanna négociation na mais n'a labanna dɔ de ka sebaga la a b'a laban Azerbaïdjan ka se la jamana yɛrɛ mɔgɔ miliyɔn 20 k'a fɔ ko o de bɛna i yɛrɛ kun majigin mɔgɔ damadɔ ye ko olu ka laɲini dɔ b'u bolo min ni jamana ta tɛ kelen o kɔrɔ de ye ko an y'a yira k'u ka kɛlɛ kunbɛn siga t'o la et puis c'est-à-dire manton cɛ kuruntu la n'o ye du point de vue du droit international c'est-à-dire une fois que aw sɔnna ka sigi ni dɔ ye fɔ ka bɛn sigi la ne serait-ce qu'un groupuscule c'est-à-dire hali a mana kɛ mɔgɔ damadɔ ye o b'a yira de k'a fɔ ko a y'o n'u kundama kɛ kelen donc o b'a yira k'a fɔ k'u ka ɲini ta u ka kɛta a kunbɛn parce que Mali yɛrɛ sigi kanba n'o ye a constitution ye kurundu 2nan ni 3nan ni 4nan bɛ nin bɛɛ kɛlɛ k'a fɔ mɔgɔ article 2, 3 et 4 k'a fɔ ko mɔgɔ ti kɛlɛ k'a sabu kɛ a kɔlɔ ye k'a fɔ nin couleur in de bɛ karisa la i bi ko dɔ ta k'a sɛgɛrɛ walima a ka diinɛ walima a ka kan walima a ka siya walima a ka bɛrɛbɛrɛli ɲɛ ye cogo k'i bɛ tɔɔrɔ dɔ ta k'a sɛgɛrɛ ko mɔgɔ o mɔgɔ ma n'o kɛ ko hali n'o y'a sɔrɔ jamana kantigi de ye e lɔ o kɛli la o binbaw bɛ bɔ i la siga t'o la a ma fɔ ko ka négociation kɛ jamana kɔnɔ jamana sariya sunba la dɛ négociation ko kuma t'o la bon ninnu dun nana de ko fo olu ka u ka ala ka sariya u ko fanga bɛ ala min na ko se bɛ ala min ye ko min de bɛ se fɛn bɛɛ la o ma se ka fɛn min kɛ a yɛrɛ ye olu de nana ko fo olu ko o kɛ k'o di o ala ma donc e bɛ fɛ k'a fɔ u bɛ ka jatara kɛlɛ de k'an na k'a fɔ min ma ko guerre hybride donc ni mun ka ɲi ka ɲini ni fanga ye ni fanga dɛsɛra kɛlɛ cogoya wɛrɛ bɛ kɛ k'o sɔrɔ walima kɛlɛ cogoya wɛrɛ bɛ kɛ n'o dɛsɛra fanga bɛ u ka mɔgɔw bɛ Bamakɔ yan n'u ye olu de bɛ nin kuma fɔ e bɛ fɛ k'a fɔ an ye silamɛw wulilen don u deliko la tuguni n'olu yɛrɛ ye en position de faiblesse u b'a f'i ye ko accord ko négociation n'i sɔnn'o ma ka don da fɛ u b'a fɔ u ye mun kɛ an ka donso dɔw la ka tɛmɛ wagati dɔw la cogoya min na an ka dugu dɔw la cogoya min na n'i sɔnna ka don da fɛ n'u yɛrɛ ye en position de force tuma min na sarani t'a la dɛ cunga ni bali ka wuli u bɛ kabako da i kan yɔrɔ mɔgɔw filɛ nin ɲɔnɔ ko kule la don o don u bɛ image dɔw ta ka yira ka mɔgɔw la panique ka mɔgɔw jatigɛ foyi ma se ɲɔnɔkaw ma fo accord o la an bɛ dan yan komi tuma gunna an ka taa an ka walanda fɛ bari nin walanda in bɛ an ka walanda kɔnɔ ka taga siga t'o la siga t'o la diinɛ ninnu ni mɔgɔ o mɔgɔ ye accord kɛ o ko labanna cogo min depuis diinɛ sindira don min fo bi an bɛna se a bɛɛ ma siga t'o la ni mɔgɔ o mɔgɔ ye bɛnkan kɛ o bɛnkan labanna cogo min janfa na an da bɛna se a ma siga foyi o la an bɛ sɔgɔ k'i ɲininka yala an bɛnbaw ka sira kan olu ye mɔgɔya ye cogo di karamɔgɔ an bɛ laɲɔgɔnma de la taama diinɛ ninnu ye mɔgɔya ye cogo min an bɛ dɔ fɔ o la anw yɛrɛ bɛnba ye mɔgɔya ye cogo di an b'o fana fɔ an bɛ dɔ fɔ o la Senkola Cheikh an b'i bolo i b'an bilasira fɔlɔ an ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni baro ye ayiwa Sidibelaka ninnu ka ko ayiwa o la karamɔgɔ yanni an ka Senkola ka labɛnw sabati yɔrɔ n'i ye fɛn o fɛn fɔ n'i ye yilifondo fɛn fɛn fɔ n'o ye paradigme fɛn fɛn yɔrɔ mɔgɔ de ye nin bɛɛ kɛbaga ye mɔgɔ de ye nin bɛɛ ladanbaga ye mɔgɔ de ye nin bɛɛ tɔnɔbɔbaga ye fana o la n'i ye jateminɛ kɛ i ye ko de ko sama diinɛ ninnu ye mɔgɔya ye cogo di ko
an bɛnbaw ka sira kan ko mɔgɔya yɛrɛ fana bɛ cogo di o la n'i ye jateminɛ kɛ a fɔlɔ ye mun ye mɔgɔya yɛrɛ mɔlɔn n'o ye mɔgɔya yɛrɛ valeur ye bon ne mati ka kurundu lajɛ bɛnbaw bɛ jumɛn de fɔ an ye u b'a fɔ an ye ko je garde mon propre conseil ko n bɛ n yɛrɛ ka kɔnɔrɔ bilasiralikanw n bɛ to olu kɔ c'est-à-dire ne yɛrɛ bi mun ye ka fɔ vraiment nin ti bɛn ne ma n ti sɔn k'o kɛ mɔgɔ ɲɔgɔn na wa n b'a ye k'a fɔ mɔgɔ nin ka kɛ nin o de ka di n ye n fana b'o ɲɔgɔnna kɛ mɔgɔ ɲɔgɔn ye Matka Kurundu bɛ mun fɔ an ye tuguni ko je répands la joie ko n bɛ sewa de lajɛnsɛn c'est-à-dire n bɛ mɔgɔw lasewa a ka di mɔgɔ min ye ka mɔgɔw lasewa est-ce que a bɛ don mɔgɔw gasi la u bɛ tila k'a fɔ an ye tuguni ko j'invoque les rires ko n bɛ yɛlɛ de laɲini walima n bɛ nisɔndiya de laɲini u bɛ bɛnba minnu ka sira kan olu kelen de y'a fɔ an ye ko hali nafolo ko n'i ye nafolo ti ko min na karamɔgɔ n mako bɛ min na an ka teliya ka don o kɔnɔ bɛnbaw ye mɔgɔ bɛɛ ye ni yecogo kelen de ye walima olu ye mɔgɔ dansigi kɛ fila de ye ka dɔ kɛ mɔlɔma ye ka dɔ kɛ olu ye mɔgɔ bɛɛ ye ni yecogo kelen de ye ka bɛɛ kɛ mɔgɔ ye u b'u yɛrɛ dankun cogoya min na i b'i yɛrɛ considérer cogoya min na ka bɛɛ considérer ten o de kama u b'a fɔ ka kurudu kɔnɔ ko i bɛ n bɛ miiriyaw sina lamɛn j'écoute des opinions opposées ka tila k'a fɔ tuguni k'i bɛɛ ko mɔgɔ wɛrɛ bɛɛ bɛɛya de ye existence ye c'est-à-dire e bɛ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen o b'a yira de k'a fɔ e n'i ka ko i n'i ka kurundu i n'i ka diɲɛ cogo i n'i ka kow minɛ cogo n'u faamu cogo i n'i ka kow miiri cogo mɔgɔ wɛrɛ fana n'a ta il n'est pas forcément dire que ale tɛ k'a k'e ta kɛ cogoya la walima ale tɛ k'a ye ta ye cogoya la k'o b'a bɔ mɔgɔya la mɔgɔ de don hali n'a ni ye miiriya tɛ kelen mɔgɔ de don hali n'a ni ye kɔlɔ tɛ kelen mɔgɔ de don hali n'a ni ye sigiyɔrɔ tɛ kelen mɔgɔ de don hali n'a ni ka dɔnta tɛ kelen bɛnbaw ye bɛɛ ye ten ye o cogoya de la o de kama hali ni ye a jateminɛ ne kurukanfuga kurundu lajɛ n ko anw de fɛ yan dunanjigin bon tun bɛ jɔ ka dunan nabali k'a lasɛnɛ yɔrɔ bila ka tila tuguni dunan fana bɛ tila ka bɔ tuguni ka bila a bɛ fɔ de ma ko mɔgɔlandiya donc bɛnbaw ka sira faso ni bulonda sira golofisɔlɔmidoya sira mɔgɔya sira de don mɔgɔlandiya a bɛ fɔ ma ko humanisme o de don o la an bɛ taga samadinɛ ninnu u ye mɔgɔya ye cogo di an karamɔgɔ n'an ye kerecɛnya lajɛ n'an donna bibulu kɔnɔ bibulu fɔda min bɛ ko Matthieu Matthieu chapitre 10 Matthieu livre au chapitre 10 n'o ye fɔda 10 na n'i ye o lafari ta k'a lajɛ Matthieu kɔnɔ Jésus bɛ mun de fɔ an ye sa a ko ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre je suis pas venu apporter la paix mais l'épée lafari bi saba ni naaninan na k'aw kana miiri k'a fɔ ko ne nana jɔ de ye dugu kan dɛ ko n ma na ni jɔ ye ko n nana ni bamuru de a ko cogo di ko car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père entre la fille et sa mère entre la belle-fille et sa belle-mère ko n nana den ni fa fara ka burankɛ ka denmuso denkɛ ni fa fara ka denmuso ni a ba fara ka buramuso ni buramuso fila fara karamɔgɔ n mako bɛ min na n'o y'a sɔrɔ bibulu kelen don ka mɔgɔ bɛɛ lajɔ mɔlɔn kelen na ayi fiyewu o de bɛ ka ɲɛfɔ tan bari nin ye farali o i n'a fɔ ka ko dɔ ta ka ɲɛsin mɔgɔ ma o ye i ye ko dɔ ta ka ɲɛsin a ma nka yala mɔgɔya mɔlɔn ye kelen ye bibulu bolo wa o ma kɛ fiyewu
Matthieu Fodain ambe muna Matthieu 10 au chapitre 37 b mon fort que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi koni mu keri in moina walma i moifa c'est-à-dire wolo fa walma i wolo ba fe katema leka o kita le doy ni keri dinge walma i demuso fe katema leka o kuita le doy o ko ika donc a fo ko ni ka nyanamaya la tanga o ko abekilila o yoro na fora moya yere la en toute logique tigi abolo yere ma o na fora ifani ba o ko wala sai ka e ka do dine dola se ki fare ni ba la fili folo fo ci were la fe ki fani bare black ofe ka so ka ko dine don ko e o yala mo ya be mi o dine kelen kono o dine la fo bago akira o bible kiro o afamba be tuye mo la jun ala jon tumba afamba be bolo o a ibrahima o ani a yakuba na aywa karamogo mago tumbe o yɛrɛ la bari ni kiraw bɛɛ fa ta n'o ye ibrahima ye jɔn tun bɛ ale bolo wa jɔn min tun bɛ ale bolo a bɛ fɔ ko tun ye égyptien ye farafin ye caman tun b'a bolo awɔ ko mun ye ismaila ba ye n'o ye ismaël o ba donc n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn donc jɔnya tɛ baasi ye chrétien diinɛ kɔnɔ ayi fiyewu ayiwa o la o bɛ an bila ka na silamɛya kɔnɔ ale fana ye mɔgɔya ye cogo di ye ale ye mɔgɔya ye ten fana n'i tagara suratu nisayi yɛrɛ kɔnɔ ka furu koɲɛw lajɛ i b'a sɔrɔ muso walima cɛ o ye fila fila de tiɲɛ don cɛ muso olu bɛɛ ye mɔgɔ ye nka an bɛɛ mako bɛ ɲɔgɔn na nka muso catégorie silamɛya kɔnɔ o ye hɔrɔnmuso ani jɔnmuso siga t'o la cɛ fana tilalen don dansigi min fana na o ye jɔnkɛ ani hɔrɔnkɛ siga foyi t'o la donc yala o ɲininkali ye min ye yala anw bɛnbaw fana ye mɔgɔya ye ten tuguni wa an ka segin ka na an bɛnbaw ka jɔn a sariya jumɛn bɛ an bɛnbaw ka sariyaw kɔnɔ ka mɔgɔya tila k'a fɔ dɔ ye jɔn ye dɔ ye hɔrɔn ye yala o sariya dɔ bɛ u bolo wa o ma kɛ fiyewu o bawo yɔrɔ a b'an bɛnbaw ka kurudu de la ko mɔgɔya an bɛnbaw ka yelifɔn dɔ de la ko mɔgɔya ɲɛtaga ko saba don mandekaw ko ten ko k'a lɔn ni ka baara ka teli ka tila k'a fɔ tuguni ko jɔnw bɛnba de ye a fɔ an ye ko maaw bɛnba de ye ka kɛta dɔn ka kɛta kɛ walasa bawo mɔgɔfɛmɔgɔya a laban ye jɔnya tɛ dɔwɛrɛ mɔgɔfɛmɔgɔya kɔ walasa ka saramangana kɛ c'est-à-dire ka bɛɛ averti mɔgɔ si kana sɔn mɔgɔfɛmɔgɔya ma u y'a fɔ de ko n'i kɛra mɔgɔ ye e t'i ka kɛta dɔn yɛrɛ i t'i ka fɔta dɔn i yɛrɛ ye ko i ye jɔnmɔgɔ ye c'est-à-dire bawo e jɔn i yɛrɛ ma i jɔn i yɛrɛ hakili la i tɛ ka hakili labaara ko maaw bɛnba de maa n'o ye hɔrɔn ye walima yɛrɛtigi ko ka kɛta dɔn ka kɛta kɛ y'a ye donc ko maaw bɛnba de n bɛ fɛ k'a dɔn dɔrɔn donc jɔnya tɛ anw ka golofinya sariya foyi kɔnɔ quoi ayi fiyewu bɛnbaw ka sariya min dilanna firawunaw fɛ u yɛrɛ min sɛbɛ 42 ani sariya 160 in ani 6 in jɔnya yamaruyalen foyi t'a kɔnɔ ayi fiyewu ayiwa an bɛ tɛmɛ ye o la an bɛ sɔgɔ min ma sisan ɲininkali min bɛ yen o de ye yala o mɔgɔ doncogo golofin sɔlɔ min dɔya la ani mɔgɔ doncogo diinɛ na yala olu bɛɛ ye kelen wa ayi o tɛ kelen fiyewu bawo n'i ye jateminɛ kɛ golofin sɔlɔ min dɔya la a bɛ ɲɛf'i ye de k'a ɲɛ yir'i la i k'a ɲɛ ye ka sɔrɔ ka sɔn wa sɔnni tɛ diyagoya ye dɛ n'a y'i diya a ɲɛfɔlen
ye a ɲɛ yiralen i la hali n'i y'a ɲɛ ye ɲɛyeli de ye faamu ye hali n'i y'a faamu n'a y'i diya i kana sɔn. Mais n'i ma sɔn sisan ɲininkali don n'e ma sɔn ka don golofin sɔlɔmindɔya la i bɛ wele tɔgɔ dɔ bɛ da i la. tɔgɔ foyi de tɛ da i la. a tɛ f'i ma ko kafiri. a tɛ f'i ma ko kafiri banbaga fiyewu. a tɛ f'i ma. i ye mɔgɔ de ye. wa i gasi b'i sigi fana. wa o ti foyi bɔ i bonya la. golofin sɔlɔmindɔya yɔrɔ. bawo golofin sɔlɔmindɔya a bunbunnen don dɔnni de kan. dɔnni pakisa yira ko kɛn dɔw c'est-à-dire preuve évidente ou preuve palpable. a bunbunnen don sunku ka tiɲɛw de kan sunku kurundu les lois de la nature. o la dibidoyan tɛ yen kunfɛ miiriyan tɛ yen yɔrɔ en psychologie a bɛ fɔ terme dɔ ma ko onirisme. L'onirisme c'est l'état mental dans lequel on prend ses rêves, ses désirs, ses imaginations pour la réalité. C'est-à-dire ni i bɛ miiri cogoya la cogoya min na e b'i yɛrɛ ka ko bisigitaw i ka sigo kanw i ka ko miirita bɛɛ jate tun ye pakisa ye a bɛ fɔ o de ma ko onirisme. bon sama diinɛ ninnu bunbunnen don onirisme de kan golofin sɔlɔmindɔya bunbunnen don yirako kɛndenw de kan. i tɛ se ka kɛ golofin sɔlɔmindɔya kan i tɛ se ka kɛ faso ni bulonda sira kan k'e ka kɛ kodɔnbali ye. dɔ de la k'an ɲininka ko yala ko golofin sɔlɔmindɔya ko mɔgɔ bɛ se ka don a la ko ka bɔ wa i n'a fɔ u bɛ an bɛnbaw ka ko latiɲɛ cogo min ko ka don kɔmɔ la k'o bɛ yen ko ka bɔ kɔmɔ la k'o tɛ yen. n ko a ma n ko yɔrɔ ne bɔra e ne ka baro kɔnɔ karamɔgɔba dɔ don n ko e ne ka baro kɔnɔ ne bɔra ka kɔmɔ don kan fɛ yen sisan ne ko de n ko ma ye kelen ye danbaga ye kelen ye sebaga ye kelen ye faama ye kelen ye sira ye kelen ye jo ye kelen sɔn ye kelen n ko e ka danfɛn dɔ lajɛ i bɛ se k'i sama ka bɔ nin ko in kɔrɔ cogo min k'a fɔ ko e tɛ nin na n ko bɔn fɛn min don kan ye nin dakuru ɲɛ 7 ye ne y'a bɛɛ kɔrɔ f'i ye e yɛrɛ k'a lajɛ n'i bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ ka tila ka bɔ k'a fɔ mɔgɔw ye k'e tɛ nin kɔnɔ. ko ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman kɛ. a ko o tɛ se ka kɛ. n ko bɔn nin de y'a don kan ye. bɔn a fɛn foyi tɛ yen nin nɔ k'i b'a k'a kɛ mɔgɔ dɔ de b'a k'a tɔnɔ dun e kan. nin kumakan 7 in de don. i b'i ɲɛla kan nin de la. siga t'o la. ka sɔrɔ k'a ko tɔw ɲɛ f'i ye. n'i ye silamɛ diinɛ lajɛ yɔrɔ walasa i ka don o la a bɛ fɔ cogo di k'e bɛ seereya de k'a fɔ ko ala ye kelen k'i bɛ tila ka seereya ko muhamadu y'a ka ciden mun bɛ mɔgɔ dabali ban o diinɛ kelen kɔnɔ a bɛ fɔ an ye ko seerejugu seereya man ɲi k'o ti kɛ k'o ti bɛn nka dabaliba ko ye mun ye seerejugu seereya ye mun ye ni dɔ nana sisan ko ne ko n ko Nankin Tonti Keita n ka kafa ta Jean-Philippe Mutunde ka kafa filɛ ko i mɛ prière kamit ne ka fɔ n ko walima n ka dugu bɛrɛbɛrɛli kafa prisonnier de la géographie Nanki de y'a ta n'a ma o ma kɛ k'ale to studio kɔnɔ o ma kɛ k'ale to yan hali ale tun tɛ Mali la yan ale k'a fɔ ko wayi tiɲɛ don k'a y'a ta ko n yɛrɛ y'a seere ye a bɛ fɔ o de ma ko seerejugu seereya n'a fɔra e ma kira mun ci wagati kalama i n'a ma bɛn tile kelen ma wa hali n'a minnu bɛnna tile kelen ma mɔgɔ si ma mɛlɛkɛ natɔ ye a ma n'a fɔra ko e ti don diinɛ f'e ka seereya ko o y'o ye de. bɔn karamɔgɔ o bɛ an bila ka taa kuranɛ fɔda 2nan na n'o ye misimuso fɔda Bakara awɔ ko aya 2nan yɛrɛ ko lɛra min ye nin ye ko sigasi tɛ a la fantangalalu ye ko fantangalalu kandafɛn de don awɔ siga yɛrɛ a bɛ f'u ye cogo min donc a bɛ daminɛ ni mun ye awɔ siga de t'a la ni mun bɛna fɔ tan ko siga t'a la donc o kɔrɔ samina wa atana an y'a mɛn an sɔnna ko mumini de ye mɔgɔ ye minnu dalen bɛ ko dogolen na o de kama faransikan na surat Bakara n'o ye la vache surat la vache kuranɛ suran 2nan ko c'est le livre
au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. Voilà, à la Fari, verset 2. Verset 3. Qui croit à l'invisible et accomplisse la sala et dépense dans l'obéissance à Allah. Ce que nous leur avons attribué. Dès que vous avez ko dengena baga limana joye moye mun dalindu ko dugulena voilà parce que dans faram ba ni solom doya che ere solom doya ko kono nan tagara kurukan fuga sharia la sharia 537 ani kele nan taraye kaye naje ambaye ka damine deniya tuge fo ka taa se mɔgɔbaya kuntagama o dansigiw sinfonyanen do a bɛɛ n'a kalanbulon de do i bi kalan a bɛɛ la n'i si san k'a daminɛ san 10 na fo ka taa se cɛmɔgɔya kuntagama mɔgɔbaya kuntagama i bi kalan a bɛɛ ni a kow de do foyi ti di i ma a la a dɔw kalan dɔw bɛ yen nɔ olu ti di ma fiyewu k'i si kɔrɔbayara dɛ olu bɛ di ma ka kɛɲɛ n'i ka jogo bɛrɛw n'o ye sunkun kurundiw la tangani o kalanw bɛ di ma o dɔnniyaw bɛ di ma donc mɔgɔ yɛrɛ ka kusanya o de bɛ i kɛ ka lɔdugu sɔrɔ ɔhɔ Senkola i b'an bilasira i man kɛ o lalala ka kɛ a ko ni a sigilen bɛ lanaya le kan n'o tɛ a sigilen tɛ fiɲɛ kan bon fɛn min sigilen bɛ lanaya kan ni tunya nana wo bɛ bɔ a la o ni tunya nana wo bɛ bɔ a la mais ko min sigilen bɛ tunya kan hali ni ma lala e tɛ se ka wo bɔ a la mais ni ko ma sigi tunya kan fo a sigila lanaya le kan i ye lala dɔrɔn ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal ladzina amanu innal ladzina amanu wal ladzina amanu Mohamed Limadiala, Mohamed Lalala, Mohamed Lalala, Mohamed Lalala, quoi de ce qui est beau cas? A ce qui n'était rien qu'à ce qui n'est pas l'année à l'écart. Oh, n'est rien nana. Ou c'est un bébé l'année à fond quand. Mais n'est pas ce qui n'est pas rien qu'un carabo. Hein? Il va se que Kayeleka, se que Kadi, que se que. Yoro, Mirindi Bena Kanada, Mirindi Bena Kanamu. Oh, Arabu ni chrétien ni ou taninta. Ka sɔrɔ ka duniya minɛ n'o ye ka yala ka bamburu ta ka na i kɛ mɔgɔ ka diyagoya k'o b'a d'i ma k'a ka ɲi ko ale de b'i don a jɛnɛ kɔnɔ ko i ka hɛrɛ bɛ ale la i bɛ kɔɲɔw sɔrɔ a kɔnɔ kɔɲɔw bɛ d'i ma n'ale le ye i bɛ dɔlɔ kɔɲɔw sɔrɔ ka nɔnɔ kɔɲɔw sɔrɔ ka li kɔɲɔw sɔrɔ ka kawusaraji kɔɲɔ sɔrɔ ka ɲɛnɛmaya banbali k'o ɲɛnɛmaya banbali sɔrɔ o kɔfɛ muso 70 bɛ d'i ma ko i b'a minɛ de diyagoya i b'a minɛ ni hɛrɛ de i b'a minɛ karamɔgɔ fanga tuma na a ɲa ye man di nka kulon tuma a tɛ se ka baara kɛ wala a tɛ se ka baara kɛ ka bamuru ta ka marifa dɔ mɔgɔ la ko 1,000,000 filɛ nin ye 100,000 filɛ nin ye n'i m'a minɛ n b'i ni tigɛ ne ma deli k'a mɛn fɔlɔ bɛɛ y'a sira kan ma deli ka bɛɛ ni ta an ta tun b'an bolo yan an bɛnbaw ka laada an bɛnbaw ka namu tun b'o bolo yan o namu ni cɛ ka ɲi hɔrɔnya b'a la lanbɛ b'a la o kɛlen don ka tiɲɛni fan bɛɛ kɛlɛ k'a ma kan ni kulon ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni bolotɛgɛ a ma kɛ ni faralakɛnɛ a ma kɛ ni bugɔli ye lamɔcogo yɛrɛ le di ça fait i yɛrɛ t'a miiri fewu ko k'i bɛ suɲɛli kɛ i yɛrɛ t'a miiri k'i bɛ jalunya kɛ i t'a miiri fewu k'i bɛ janfa kɛ a yɛrɛ tɛ jigin i kɔnɔ k'i bɛ nkalon tigɛ o lamɔcogo an bɛnbaw tun ka namu kɔnɔ o tun ka o labɛnw kɛ k'o lakulukululi labɛn a tɛ jigin i kɔnɔ yɛrɛ le ko jango ko i b'a fɔ ko n ka na kɛ a tɛ jigin i kɔnɔ o lamɔ le tun b'an bɛnbaw bolo namu ɲuman bɛ tɛmɛ o kan arabu mɛ balimacɛ bɛ jɛ a balimamuso fɛ arabu mɛ bɛ jɛ a wuluba fɛ arabu mɛ ɲɔgɔn sɔnjugu tɛ dugukolo sanfɛ arabu mɛ ɲɔgɔn kɛcogo cɛ ka jugu tɛ dugukolo sanfɛ n'a fɔra ko anw ka kɛcogo ɲuman ni anw ka laada ɲuman ni anw ka hɔrɔnya ni anw ka lamɛn. ayiwa an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ tuma dunna kosɛbɛ an bɛ taa nɛgɛjurutigiw ta fan fɛ hali n'a ye mɔgɔ 2 ɲɔgɔnna sɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka segin kumabon kɔnɔ tuma ka dɔgɔ o la kamɛtu aw yɛrɛ ɲɛ b'a la tuma ka dɔgɔ an kan ka dɔ fara tuma kɔni kan ka sabu kɛ nɛgɛjurutigiw ka se ka don ka se k'u ka miirinaw fɔ
baro kɔni kɛra ko sama diinɛ ni golokin sɔlɔmin dɔya danfaraw an ye u danfaraw fɔ minnu ye kele kele lamɛn olu de bɛ se ka weleli kɛ k'u kara don kuma la k'a fɔ a ye nin fɔ nin don a ye nin fɔ nin tɛ walima a bɛ tan olu de bɛ se ka o fɔ nka mɔgɔ min ni e ma lamɛnli kɛ e kɔni kana weleli kɛ fiyewu k'a fɔ ko i bɛna an ɲininka ko yala ko mun de fɔra walima bi an bɛ jumɛn de kan o la an ka senkola wulelen don fɔlɔ nka mɔgɔw kɔni k'u hakili to nɛgɛjuru sira la u bɛ weleli kɛ min fɛ n'o de ye gwelenkelen fɛrɛ tɛ 20 20 18 65 donc ni mun bɛ weleli kɛ retour kɔma segin i k'i jija retour ka k'i bolo donc 20 20 18 65 20 20 18 65 20 20 18 65 walima 74 87 48 62 74 87 48 62 74 87 48 8 62 ni min ye weleli kɛ o la dɔ bɛ nɛgɛ la ayiwa an karamɔgɔ ye ni jɔ ne de bɛ wele la san tɔgɔ duman jamu duman ka bɔ min allo tɔgɔ duman jamu duman ka bɔ min wa n bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn ka barikada Dante barikada min na Sufi Sarr min bɛ weleli kɛ la o ye nabi ɲuman Sufi Sarr don ka bɔ Bangoni Jɛngɛnɛbugu la ayiwa an bɛ Jɛngɛnɛbugu ka bɛɛ fo i kelen tɔgɔ la ni aw ka bi émission in an ye faamu caman de sɔrɔ a la faamu caman aw hakili kun datugulen don bi a ye fɛn caman faamu fo ka a dama tɛmɛ o la foli b'a bɛɛ lajɛlen Setigi Cɛntiri Keyita ani Umu Tek Dunbiya an ka foli b'a aw ye Dante foli min na ayiwa an b'i fo ka Bangonika bɛɛ lajɛlen fo i kelen tɔgɔ la babu arabu nunu si tɛ an ka kow la dadɔnbali yɛrɛ de bɛ nunu danu an ka kow la yan fɛn jugu yan fɛn ɲuman alu hakɛ to yan ko jugu yan ko ɲuman alu hakɛ to ne dufilila yɛrɛ ma fɛn ba sɔrɔ min ka mako to ni danga wulila sisan ko a bɛ muru jago o de la ne tun bɛ 20 20 18 65 20 20 18 65 ayiwa an karamɔgɔ i ni jɔ allo awa i b'i kumakan kɔrɔta dɔɔnin ayiwa ale taara mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka don 74 87 48 62 74 87 48 62 weleli bɛ se ka k'o fana la ayiwa an karamɔgɔ i ni jɔ anula an b'a anula ale bɔra tɔgɔ duman jamu duman ka bɔ min ayiwa an bɛ Bangoni Jɛngɛnɛbugu ka bɛɛ lajɛlen fo i kelen tɔgɔ la an ka foli bɛ k'aw ma ayiwa i ye émission lamɛn émission na e ka fɛta ye jumɛn y'a la ne ko ne bɛ ŋɛnɛ ɲuman ɲasaw ma Daba Mari k'aw dɛmɛ aw ka baara la k'a kɛ ten ka minɛ d'o ma ne yɛrɛ ɲininkali caman k'u ye sisan an yɛrɛ an bɛ diinɛ min na yan nɔ awɔ n'o ye Muhamadu diinɛ ye awɔ ne ye ɲininkali kɛ mɔgɔw la awɔ ko yala président ni premier ministre bonya min bɛ k'u ye est ce que bonya kelen don wa parce que u b'a fɔ ma k'u ka arabu kadirubaw u kun bɛ sujudu k'u ka boliw ye mɔgɔ yala Daba Mari donna kɔfɛ waati min Ala donna waati min munna u ma o selicogo in falen ne ma jaabiya sɔrɔ a ko la donc u kun bɛ min k'u ka boli ninnu ye u ko k'a falen quoi awɔ a kun ka d'an ye ni kun bɛ se ka kuma an kumana fɛn minnu kan ni kun bɛ se ka dɔ fɔ o la a kumana fɛn a ye hakili yɛrɛ d'an ma ne ko ne bɛ kan ka dɔnniya de ɲini aw ka dɔnni wolo la quoi o de ye n ka foli bɛ k'aw ma ayiwa foli diyara an bɛ fɛn o de an t'a dɔn a bɛna kɛ sira la donc an bɛ kuma o de kan
Ayiwa ayiwa halisa a bɛ a ka radio mandi de kan e ko an tɛ mɔgɔ kelen ta k'a dan yan nɔ ayiwa an karamɔgɔ ni jɔ allo an n'ula tɔgɔ duman jamu duman ka bɔ min Manɔgɔ ayiwa foli diyara n ye ka ɲininkali dɔ kɛ awɔ komi sanfɛ naamu ninnu awɔ ayiwa u b'a fɔ kuma caman ko mɔgɔw bɛ ka bin olu kan awɔ aw ka kuma ninnu kɔnɔna na est-ce olu bi binna mɔgɔw kan wa u ti binna mɔgɔw kan ayiwa basi t'a la an karamɔgɔ Manɔgɔ komi an bɛ wulama la ka taga weleli diyara n ye ni walandaw ser'o ma an bɛna an karaso ma o la an bɛ weleli jɔ yan nɔ k'a fɔ an bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ Kolokoto Himotep ayiwa misɛn tɔ ye misɛn 5 ye o la i bɛ se ka foli kɛ ani fɛlɛlɛ min b'i bolo ka ɲɛsin welelikɛlaw ani lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ma an karamɔgɔ Manɔgɔ ka ɲininkali an b'a yɛrɛ fɔ kosɛbɛ an bɛ dakuruya damadɔ fɔ kan ka sɔrɔ ka bɔ kuma kɔnɔ yɔrɔ an y'a yira kuma kɔnɔ ka fɔ sama diinɛ ninnu chrétien fara silamɛya kan n'a nana a bɛ mɔgɔ sara sigi 2 ye mɔgɔ langoya diinɛ de don c'est-à-dire c'est purement discriminatoire o sara ye jumɛn ye kafiri ani silamɛ walima banbaga ani sɔnbaga c'est-à-dire n'e ma sɔn miiriya in ma dɔrɔn n'i ma sɔn o ko dogolen in ma dɔrɔn n'i ma sɔn k'a fɔ ko Jésus est le sauveur ni e ma sɔn o ma ko e ye banbaga ye komi e ye banbaga ye sisan c'est-à-dire kuma sugu bɛɛ dɔ de bɛ ta k'e sɛgɛrɛ sa k'i ye banbaga ye yɔrɔ komi yɛrɛ miirina sigilen don kan ni mun ma sɔn ta ma fo n ka n da sago fo ma ni mun ma sɔn ta ma yɔrɔ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ nin bɛɛ b'a kɔnɔ donc komi sigilen don o kan yɔrɔ jɔn de bagara jɔn ma o la ka o dakuruya damadɔ fɔ ka an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɔ i b'i ka fɛrɛtɛ di ka yira k'a fɔ ko siga tɛ mun na an mɔgɔ ɲinina tɛ an yɛrɛ ɲinina de don ni o yɛrɛ ɲini ni mun m'a faamu o cogo la o y'i ka faamu ne an kɔni ye layidu ta an yɛrɛ kan k'a fɔ ko golofina bɛ nin damajigi min kɔnɔ golofina bɛ nin lamɔlali min kɔnɔ ko an b'a bɔ a kɔnɔ nin faga dɔ kɛ 21 na 21e siècle an ta ti kɛ fiyewu mɔgɔ bilasira ye anw fana bi kɛ mirindi bonyalen ye a b'o cogoya de la o la fɛrɛtɛ ye plus 223 o ye indicatif ye 71 27 47 29 ka bɔ kuma kɔnɔ yɔrɔ la ko yaman dɔgɔ ayiwa an b'i fo ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ a ka kalandenninw de tun bɛ baro la ko kuma fɔbali min mana se ka y'a kɔnɔ ko karamɔgɔw m'o fɔ an ye dɛ k'an bolo bɛ karamɔgɔbaw ye k'a fɔ o bɔra an yɛrɛ de la k'u k'an mago to an ka deniya ye o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo a ka ɲa ye dɔrɔn ko n'a bɛ ɲɛfɔ a bɛ ɲɛdɔn mɔgɔ wɛrɛ kana kuma an golofindenw nɔ na bilen k'an fɔ an yɛrɛ ye ko nin y'o kɛnɛba de ye o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ k'an lajɛ kafa kɔgɛ kan ani minnu bɛ k'an lajɛ an lamɛn Simali la an b'u bɛɛ lajɛlen fo ayiwa an ka fɛrɛtɛ ye n'o y'an ka nimero ye 64 57 33 94 o la ko k'an bɛn kɛndɛlon wɛrɛ ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛnɛ kan an bɛ tɛmɛ ni an ka walandaw ye k'a fɔ ko yaman dɔgɔn waati ko o de ye an bɛɛ labɔ an ka so fanga tɛ jangele Maliba kɛra